وبإسنادكم ورضي الله تعالى عنه المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه قال: زر غبا تزداد حبا، رواه البزار وغيره، وهو حديث حسن ومعناه: زر أخاك وقتا بعد وقت، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فاسعوهم بأخلاقكم، رواه يعلى وغيره. إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، رواه أحمد وسنده جيد، وفي رواية بزيادة: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أخيا، رواه البزار وغيره. والمنبت المنقطع والمراد به الذي يعصف الركاب ويحملها على ما لا تطيق رجاء الإسراع فينقطع ظهره، وقال هو قطع الأرض التي أراد ولا أبقى ظهره سالما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تام على سيدنا محمد الذي تحل بالعقد وتفرج به الكروب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الرماد وجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم من يومنا هذا إلى يوم الدين. Alhamdulillah, salawat serta salam semoga selalu tercurah atas Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarga beliau, para sahabat tabi'in ila yaumiddin. مر معنا في حديث البارحة يخبرنا صلى الله عليه وسلم عن المال الصالح كيف يكون للرجل الصالح. Di hadis yang telah lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana harta orang yang saleh. جاء في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح. Datang dalam sebuah hadis bahwasanya sebaik-baik harta itu yaitu harta yang baik yang berada di tangan orang yang saleh. لأن هذا الرجل الصالح إذا أعطاه الله مالا معناه نقود. Karena sesungguhnya orang saleh itu apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya akan harta, yasrifuha fi ma yurdi Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mempergunakan harta tersebut dalam hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Amma an yunfiqha 'ala al-fuqara wal masakin, kadang dia infakkan, dia nafkahkan hartanya tersebut untuk membantu para fakir dan miskin, atau yunfiqha li bina' al-ma'ahid li ta'lim ad-din, atau dia sumbangkan kepada pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu agama, wa yatafaqqad biha al-aramil wal aitam, dan dia infakkan kepada para janda-janda dan orang-orang yang tidak mampu. Idza kana malan halalan wa kana rajulan salihan yusraf fi akmal at-ta'at al-mardiyah. Apabila harta itu harta yang halal dan berada di tangan seorang laki-laki yang soleh, maka dia akan mempergunakannya kepada hal-hal yang baik pula. Qala Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, berkata oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad radhiyallahu anhu, qala ad-dunya thalath. Beliau berkata dunia itu terbagi kepada tiga. Ad-dunya al-mahmudah. Yang pertama dunia yang dipuji. Wad-dunya al-madhmumah. Yang kedua, bagian kedua adalah dunia yang dicela. Wad-dunya al-makruhah. Yang ketiga adalah dunia yang dimakruhkan. Makna ad-dunya al-mahmudah hiya allati ta'inu sahibaha 'ala ta'atillah. Makna pengertian dunia yang dipuji di sini adalah dunia yang membawa seseorang itu kepada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana min tijaratin aw aulad, baik itu berupa harta perdagangan ataupun anak keturunan, aw amwal, atau harta-harta yang lainnya, yusrifha fi ta'atillah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mempergunakan harta tersebut kepada hal-hal yang
berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. فتشهد له يوم القيامة. Maka harta tersebut akan bersaksi, menjadi saksi bagi si pemiliknya nanti di hari kiamat. يقول سيدنا الإمام عبد القادر بن أبي صالح الجيلاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Berkata oleh Sayyidina Imam Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wa ardhah, لقمة في بطن جائع. satu suap yang diberikan kepada perut yang kelaparan أفضل من بناية 1000 جامع. maka itu lebih afdal daripada membangun 1000 masjid. إذا كان من حلال مبارك. Itu apabila harta tersebut berupa harta yang halal. الدنيا المحرمة Adapun dunia yang diharamkan, الذي تؤدي صاحبها إلى معصية الله. yaitu dunia yang mengakibatkan, yang membawa kepada pemiliknya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. وتلهيه عن إقامة الصلوات. Dan itu dunia melalaikan bagi pemiliknya daripada mengerjakan sembahyang lima waktu. وتشغله عن ذكر الله. Dan membuat lalai dia daripada berzikir kepada Allah. النبي عليه الصلاة والسلام Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, اشتغل بالتجارة لخديجة الكبرى. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau juga pernah sibuk dengan perdagangannya ketika beliau membawakan perdagangan barang dagangan Sayyidah Khadijatul Kubra لكي يكسب المال الحلال. dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang halal. ويصرفه على أولاده. Kemudian beliau nafkahkan kepada anak-anak beliau. فكذلك المؤمن بالله سبحانه وتعالى. Maka demikian pula hendaknya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا عمل تجارة Apabila dia melakukan perdagangan أو اشتغل في مزرعته atau dia sibuk pada tanaman-tanamannya, أن ينوي أن يؤكل أولاده حلال. bahwasanya dia berniat di setiap usahanya itu untuk memberi makan anaknya daripada harta-harta yang halal. أن يصرف على أولاده من حلال. Dan dia berikan kepada anak-anaknya itu daripada harta yang halal. وضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan. قال كان في من قبلكم في أيام سيدنا عيسى عليه السلام. Dahulu orang-orang sebelum kalian di zaman Nabi Isa alaihissalam, أراد رجل أن يصاحب سيدنا عيسى. seseorang ada ingin menemani kepada Sayyidina Isa alaihissalam. فقال له سيدنا عيسى إذا أردت أن تصاحبني فعليك أن تلزم الصبر. Ujar Nabi Isa alaihissalam, apabila engkau ingin berteman dengan aku, maka engkau harus melazimi daripada sabar. وكان معهم 3 من الأقراص خبز. Dan waktu itu mereka ada membawa 3 biji roti. فقال له سيدنا عيسى لا نأكل هذه 3 إلا معا الوقت واحد. Ujar Nabi Isa berpesan, hendaklah kita tidak memakan ini makanan kecuali bersama-sama. فهذا الرجل في أثناء الطريق Ini si laki-laki ketika berada di tengah perjalanan, أخذه الجوع. dia merasa kelaparan. وهذا النبي عليه السلام يصبر على الجوع سيدنا عيسى. Sedangkan Nabi Isa, beliau pun merasa lapar juga, tapi beliau sabar. فأخذ هذا الرجل وأكل 3 الأقراص. Maka si laki-laki ini memakan akan 3 roti ini. قرص بعد قرص بعد قرص. فقال له سيدنا عيسى، Maka berkata oleh Sayyidina Isa, أو في كما بعضات أنه أكل سيدنا عيسى قرص وهو هذا أخذ قرصين. هذا صاحب سيدنا عيسى أكل رغيفين. Menurut sebagian riwayat yang lain, bahwasanya sahibnya, temannya Nabi Isa ini, orang yang menyertai Nabi Isa ini memakan akan 2 biji. فقال سيدنا عيسى أين الرغيف الثالث؟ Maka Nabi Isa bertanya, mana roti yang ketiga? فقال هذا الرجل والله يا نبي الله لا أعلم وهو الذي أكله. Maka si laki-laki tadi berkata, demi Allah wahai Nabi Allah,
aku tidak mengetahui roti yang ketiga, padahal rotinya sudah dimakannya. مر سيدنا عيسى عليه السلام على غزال أو ظبي غزال. Maka Nabi Isa ketika itu melewati seekor kijang. فدعاها, Maka menyuruh memanggil oleh Nabi Isa akan itu kijang. فذبحوها, Kemudian Nabi Isa menyembelih akan kijang tersebut. فأكلوا لحمها. Kemudian mereka memakan akan dagingnya. فبعد أن انتهوا من أكلها, Manakala selesai mereka daripada memakan daging tersebut, فقال قومي بإذن الله. Nabi Isa pun berkata, wahai kijang yang sudah dimakan nih, bangunlah, bangkitlah engkau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. لأنه كان يحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى. Karena di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salam tersebut, beliau dapat menghidupkan sesuatu yang sudah mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. فقال سيدنا عيسى لصاحبه هذا, Maka berkata oleh Sayyidina Isa alaihissalam terhadap orang yang menemaninya tersebut, أسألك بالذي أراك هذه الآية أن تخبرني من أكل القرص الثالث. Ujar Nabi Isa berkata, aku bertanya kepada engkau wahai laki-laki dengan nama Allah, dengan sebab demi sesuatu yang engkau lihat daripada ayat-ayat Allah ini. فقال والله يا نبي الله لا أعلم. Maka si laki-laki tersebut tetap berdusta. Wahai Nabi Allah, demi Allah aku tidak tahu. مر سيدنا عيسى على 3 أكواب من التراب, 3 أكواب من الأحجار. Kemudian Nabi Isa melewati daripada 3 buah batu. فقال كوني ذهبا بإذن الله. Kemudian Nabi Isa berkata, jadilah engkau wahai batu daripada emas. وإذا بالرجل يفتح عينيه للذهب. Tiba-tiba si mata laki-laki ini melotot memandang kepada emas tadi. فقال سيدنا عيسى نقسم الذهب إلى 3 أقسام. Ujar Nabi Isa, kita bagi ini emas kepada 3 bagian. قال يا نبي الله لمن القسم الثالث؟ Bagi ujaran Nabi Isa, ujar si laki-laki tadi bertanya, wahai Nabi Allah, mengapa harus dibagi 3? Kan kita cuma berdua aja. Kenapa harus dibagi 3? Untuk siapa yang bagian yang ketiga? نحن 2 نقسمه بين الاثنين. Nah, kita cuma berdua aja. Baiknya kita bagi 2 saja, tidak harus dibagi 3. فقال هذا, قال سيدنا عيسى القسم الثالث لمن أكل الرغيف. Ujar Nabi Isa berkata, bagian yang ketiga ini diperuntukkan bagi orang yang memakan roti yang ketiga. الرجال يكفت ماذا يقول نفسه بالذهب؟ يريد الذهب. Si laki-laki ini bingung, apa ini jawaban lagi nih? Sedangkan dia hatinya menginginkan akan ini emas tadi. فقال يا نبي الله أنا الذي أكلت القرص. Maka si laki-laki tadi pun berkata, ya Nabi Allah, akulah orang yang memakan roti yang ketiga tadi. أراه آية ومعجزة ولم يؤمن بها. Nabi Isa sudah memperlihatkan ayat-ayat Allah, mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada beliau, tapi si laki-laki ini masih saja tidak beriman kepada Nabi Isa. لكن عند الذهب حك رأسه وقال أنا يا نبي الله. Ketika melihat emas, bingung dia sudah pikiran, lalu mengaku, akulah yang memakannya wahai Nabi Allah. فقال سيدنا عيسى خذ الذهب لك كله. Maka Nabi Isa pun berkata, ambillah emas ini semuanya untukmu. فحمل هذا الذهب على ظهره. Kemudian si laki-laki tersebut membawa akan emas tersebut di belakangnya. في أثناء الطريق لقى 2 من قطاع الطرق سرق. Di tengah perjalanan, si laki-laki ini bertemu dengan perampok. فقالوا ماذا معك؟ Si perampok ini bertanya kepada si laki-laki tadi, قال لا شيء. engkau membawa apa? Maka si laki-laki tadi menjawab, aku tidak bawa apa-apa. قالوا يا تخبرنا يا نأخذ عنك ما في ظهرك ونفتش ما فيه. نفتشك. Ujar si perampok ini, berikan apa yang engkau bawa, kita periksa dulu. فقال هو ذهب نتقاسمه 3. Maka tiba-tiba emas tadi berubah menjadi 3 kosong. يتقاسمه 3. 2 من السرق وهذا. Lalu emas ini dibagi menjadi 3 bagian.
فقالوا لأحدهم اذهب وأتلنا بشيء من الطعام نأكله. Berkata oleh si bagian perampok tadi, seorang dari perampok, bawalah ini emas untuk diberikan kepada sesuatu makanan. هذا في أثناء الطريق أتاه الشيطان. Di tengah perjalanan, si laki-laki yang disuruh membeli sesuatu yang tadi didatangi oleh syaitan. فقال اجعل لهم سم في الأكل. Maka si syaitan ini membisiki si laki-laki ini, nanti roti ini makanan ini sisipkan di dalamnya atau taburi dengan racun. فيأكلونه ويموتون وتأخذ أنت الذهب. Maka ketika mereka memakan roti tersebut, kawan-kawanmu nanti makan roti tersebut, mereka akan mati dan engkau dapat memiliki emas itu seluruhnya. جاء الشيطان للاثنين. Maka datang lagi syaitan kepada orang yang kedua. قال إذا أتى الرجل اقتلوه وقسموا الذهب بينكم قسمين. Ujar si syaitan ini membisiki kepada orang yang kedua, perampok yang kedua ini, apabila si laki-laki nanti datang, kalian bunuh aja si laki-laki satu orang teman kalian itu, dan kalian bagi emas ini menjadi 2 bagian saja. فوصل ذلك الرجل وقتلونه. Kemudian datanglah si laki-laki yang membeli makanan ini tadi. Setelah datang ke kawannya lagi, mereka bunuh. فأخذوا الطعام وهم فرحانين أن يأكلوا هذا الطعام. Kemudian 2 orang yang tersisa ini mereka gembira karena akan membagi emas ini menjadi 2 bagian, dan mereka sebelum baginya mereka memakan akan makanan tersebut. فقد وضع الرجل لهم السم في ذلك الطعام. Padahal di makanan tersebut sudah ditaburi atau dimasukkan racun oleh laki-laki yang pertama tadi. فأكلوه. Kemudian mereka memakan akan roti tersebut, وماتوا 3 عند الذهب. dan matilah mereka semuanya di samping emas tersebut. فمر عليهم سيدنا عيسى عليه السلام. Maka lewatlah dengan mereka oleh Sayyidina Isa alaihi salam. فقال هكذا الدنيا تفعل بأحبابها تقتلهم. Maka Nabi Isa berkata, seperti inilah dunia tersebut. Di dunia ini akan membunuh kepada pemiliknya. Dan قال عليه الصلاة والسلام حب الدنيا رأس كل خطيئة. Nabi SAW bersabda, hubbud dunia, cinta kepada dunia itu merupakan ujung pangkal atau pangkal setiap kejahatan. فالمال الصالح للرجل الصالح يعتبر من الصلاح. Harta yang baik apabila berada di tangan yang baik, maka itu akan membuat si pemiliknya kepada kebaikan pula. فكان من دعاء عليه الصلاة والسلام, di antara doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك. Itu yang artinya, ya Allah, cukupkanlah kami daripada harta yang halal sehingga kami tidak menginginkan lagi kepada harta yang haram. وَاغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ. Dan kayakanlah kami dengan karunia Engkau, tidak mengharap kepada orang selain Engkau. Masya Allah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadith زر غضبا تزداد حبا. مقصود إذا زرت أحد من الناس في بيته أو زرت مريض إلى بيته فخفف الزيارة. زر غضبا أي زر وقت بعد وقت، لا تزور كل يوم زيارة، لا، زر في الأسبوع مرة، في الشهر مرة. زر غضبا إذا أنت تزور كل شهر غضبا يعني وقت بعد وقت هم يحبوك، أما كل يوم هم يكرهوك. Maksud daripada hadis zurgib dan tasdad hubban di sini yaitu apabila kau ingin berziarah, berkunjung kepada teman atau kerabat, maka hendaklah berziarah itu, berkunjung itu sewaktu-waktu saja. Umpamanya sekali seminggu kah atau sebulan sekali kah. Apabila kita melakukan hal demikian, maka mereka akan mencintai, akan suka kepada engkau. لكن احنا زرناكم وطولنا عندكم بسبب الكورونا، جلسنا عندكم كثيرا، زيارة مطولة. Tapi untuk saat ini kata beliau, kami ziarah di sini agak lama karena musim corona. وإلا الزيارة تكون خفيفة عند الناس. Seandainya tidak, kemungkinan ziarah atau berkunjungnya beliau di sini cuma beberapa hari. والزيارة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. Berkunjung ini
adalah sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من زار له أخا في الله في الصباح شيعه أي استغفر له 70,000 ملك إلى المساء. Ujar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berkunjung kepada kawannya di waktu pagi, maka Allah ampuni baginya. من زار له أخا في الله في الصباح استغفر له 70,000 ملك إلى المساء. Barang siapa yang berziarah kepada kawannya karena Allah, tujuannya karena Allah, maka Allah ampuni, maka memintakan ampun kepadanya nanti di waktu sore oleh 70,000 malaikat. يستغفرون له حتى يؤذن المغرب. Mereka memintakan ampun, mereka para malaikat yang 70,000 ini memintakan ampun kepadanya selama sampai tiba waktu maghrib. ومن زار له أخا في الله في المساء أي في الليل جعل الله له 70,000 ملك يستغفر له حتى صلاة الصبح. Dan juga barang siapa yang menziarahi, berkunjung kepada saudaranya karena Allah di waktu sore, di waktu awal malam, maka memintakan ampun bagi dia oleh 70,000 malaikat sampai tiba waktu subuh. ليس الزيارة فقط للمريض، لا، الزيارة بين الناس، زيارة بين الإخوان، الزيارة حتى في دار المصطفى الحبيب عمر يجعل كل ثلوث أو كل ربع استغفر الله كل أربعاء كل غرفة تزور غرفة، كل غرفة تزور غرفة لأجل الثواب تزاور. Berkunjung ini tidak hanya diperuntukkan mengunjungi orang sakit saja, tidak terbatas kepada mengunjungi orang sakit saja. Akan tetapi berkunjung ini dianjurkan berkunjung kepada kawan, sesama kawan. Bahkan di Darul Mustafa, Sayyidina Habib Umar menganjurkan kepada para santri beliau untuk saling-saling berkunjung antara satu kamar dengan kamar yang lain. Yaumul Arbi'ah, kullu Arbi'ah. زيارة بين الغرف تعارفوا يتناصحوا كل ينصح الثاني كل يبتسم في وجه الثاني هذه الزيارة. Ziarah ini tujuannya adalah saling berkunjung ini tujuannya adalah saling menasihati, saling menasihati. ابتسامة، ضحكة، توسعة بينهم في الكلام، يتكلمون يضحكون. Menghibur satu sama lainnya, saling tertawa. لذلك ينبغي للإنسان لا يمر عليه يوم أسبوع إلا وقد زار إما مريض أو أخا في الله. Hendaklah di setiap minggu itu jangan kosong daripada berkunjung kepada sahabat kita, kawan kita, baik yang sakit ataupun yang tidak sakit. أنتم هنا في هذا المعهد عندما تخرج من المسكن من سرامة، من المسكن من السكن، إنه في قلبك نوى زيارة إخواني في المصلى. نحن نلتقي كلنا زيارة ما في مشكلة، ويكتب الله لك أجر 70,000 ملك يستغفر لك حتى المساء. Hendaklah kita ini di pondok seperti ini, ketika kita keluar dari tempat kita, di asrama, keluar dari asrama kita hendak menuju musala, maka kita niatkan aku keluar untuk ke musala ini dengan niat mengunjungi kawanku yang ada di musala. Masyaallah, dengan sebab niat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan 70,000 malaikat memintakan ampun kepada kita. إذا أنتم فقط نية نويت زيارة فقط. Ini cukup dengan satu niat ziarah saja. وكذلك ينبغي ترتيب لكم إذا في زيارة لمريض هنا أو في قرية هنا أو أحد ترتبوا في يوم في الأسبوع تزوروا الناس، يكون الناس يحبون هذا المعهد بسبب زياراتكم. Demikian pula hendaknya, sepantasnya bagi kita para talibul ilmi, hendaklah dalam setiap minggu ini ada mengunjungi para masyarakat sekitar kita, makanya dalam seminggu sekali kan, insyaallah mereka akan suka kepada kita. سيدي الحبيب عمر أيام كان في البيضة قبل أن يذهب إلى تريم، أن يمدوا إلى تريم في التسعينات، في أيام التسعينات كان كل ثلوث يأخذ معه شباب هؤلاء المرتبطين بالخير، كل ثلوث يحددون مكان بيت يزورونه، زيارة أسبوع هذا، أسبوع ثاني، أسبوع ثالث، كل ثلوث زيارة،
ما يمر عليهم السنة إلا وقد زاروا البلاد كلها يعني. Setelah Habib Umar bin Hafiz ketika berada di Baydha sebelum beliau pulang ke Yaman, beliau selalu menyempatkan diri untuk berziarah kepada tempat-tempat umpamanya murid-murid beliau kan tiap 3 hari beliau ziarah berkunjung. لكن في آداب للزائر وفي آداب للمزور. Akan tetapi dalam hal ziarah ini ada adab-adabnya. Ada adab bagi orang yang berziarah, si penziarah, orang yang berkunjung. Ada juga adab bagi orang yang dikunjungi. من آداب الزائر الذي يزور النية الصالحة أولا. Di antara adab orang yang berkunjung ini, di antaranya yang pertama adalah niat yang baik. لله سبحانه وتعالى. Semata-mata karena mengharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. وإذا دخل لا يدخل أولا يسلم السلام عليكم مصافحة سنة. Dan ketika sudah sampai ke rumah orang yang dikunjungi ini, hendaklah mengucapkan salam, kemudian bermusafahah, bersalaman, dan itu merupakan kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. ويكون يجلس حيث أجلسه صاحب البيت، لا يجلس في مكان لا يريده صاحب البيت. Dan di antara adab orang yang berkunjung pula, dia duduk di tempat yang sudah dipersiapkan oleh si pemilik rumah. Jangan duduk sekehendaknya kita. ولا ينظر إلى مكان عورة أهل البيت، مكان البيت داخلنا الباب ينفتح ينظر لا خلاص أنت زاير فقط. Di antara adab kita berkunjung pula, jangan ketika sudah berada di rumah, jangan tengok sana tengok sini. Duduk, خلاص duduk sana. ولا يقول أنا أريد كذا أعطوني كذا يطلب لا أنت زائر فقط مؤدب. Dan ketika sudah sampai itu jangan berbicara aku hendak ini, hendak itu. Jangan seperti itu. Duduk kita dengan penuh adab. كذلك أن يخف لا يطول الجلسة. من الصباح إلى الظهر جالس ما شاء الله يأكل ويشرب ما هي زيارة خفيف جدا يعني. زيارة 5 دقائق 10 دقائق بالكثير. خلاص قوم خلاص ما هو لازم تجلس إلى ساعة ساعتين 3 ساعات. مسكين يمكن هذا يريد ينام. صاحب البيت ممكن يريد ينظف البيت ولا يعمل شيء في البيت وأنت جالس ما شاء الله. Dan di antara adab ziarah pula seharusnya bagi kita yang berkunjung ini jangan berkunjung terlalu lama, namanya 5 menit, 10 menit cukup. Jangan sampai sejam 2 jam malah makan sempat tidur di situ. Barangkali si pemilik rumah ingin istirahat atau yang lainnya. هذه آداب الزيارة. Ini merupakan adab ziarah. وآداب المزور صاحب البيت. Adapun adab yang diperuntukkan bagi sahibul bait, orang yang diziarahi, أن يرحب فيه يبتسم ما هو أهلا وسهلا يدخل وجهه متغير لا يبتسم فيه. Di antara adabnya adalah menyambut tamu yang datang ini dengan senyuman, dengan ucapan selamat datang, senyuman, bukan berarti ucapannya selamat datang tapi muka masam. آداب المزور كذلك صاحب البيت يقول وقت الآن ممكن خلاص أنت تروح خلاص تمشي. ممكن يقولوا خلاص الوقت يكفي. Di antaranya ada pula hendaklah si sahibul bait ini jangan mengatakan ini jam sudah sedang lalu berikan, bukan seperti itu adabnya. أنا مشغول الآن يلا ممكن إن شاء الله تأتي بكرة إن شاء الله. Aku sedang sibuk saat ini, mungkin lain kali lah datang lagi. Itu kayak apa istilahnya? Musir. من سنة صاحب الزيارة لصاحب هذا المزور الزائر إكرامه يكرمه ولو بماء. Di antara adab si pemilik rumah ini, orang yang diziarah ini memuliakan orang yang berkunjung ini, walaupun hanya sekedar menyuguhi dengan segelas air. لماذا؟ Kenapa demikian? قال النبي صلى الله عليه وسلم Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, أن الزائر إذا دخل إلى بيت المزور يخرج بذنوب أهل البيت كلهم. bahwasanya orang yang berziarah apabila masuk ke rumah si pemilik rumah ini, maka dengan sebab orang yang berkunjung ini, dosa-dosa yang ada di rumah ini dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولذلك حتى النبي على هذه الزيارة وفيها خير وبركة للناس. Oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan akan ziarah tersebut. بل ورد في الحديث الصحيح أن النبي زار اليهودي بجيرانه لأنه كان يؤذي في الطريق فوجد ما في أذى في الطريق فزاره
لأنه مريض. Bahkan Nabi sendiri, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menziarahi tetangga beliau yang Yahudi. Kalau si berkunjung bertemu di jalan, kan orang apa istilahnya, orang bagus. Jadi datang ke rumah beliau, ke rumah si Yahudi ini. Hadis tadi. Hadis tadi. Innakum lan tas'au an-nasa bi amwalikum fas'auhum bi akhlaqikum. نعم، يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على الأخلاق. الأخلاق نوعين. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan di sini tentang akhlak. Akhlak ini terbagi kepada dua bagian. أخلاق باطنية وأخلاق ظاهرية. Ada akhlak batin, ada akhlak zahir. أخلاق الباطن معاملة الله في كل شيء. Akhlak batin ini semua apa yang kita perbuat tujuannya semata-mata karena Allah. مثال ذلك Umpamanya, رجل يمشي في الطريق من غير نعال ويمشي ثيابه مبهدلة، لماذا أنت هكذا؟ أنا متواضع. umpamanya kita bertemu dengan orang lain di jalan. Ini orang berjalan tanpa sendal, pakaian lusuh. Kenapa engkau seperti ini keadaan? Maka si laki-laki itu berkata, ana mutawadhi, aku ingin bersifat tawadhu. ليس التواضع بلبس النعال ولا بوساخة الثياب، لا، التواضع بالقلب ليس بالثياب ولا بالنعال. Tawadhu ini bukan seperti itu, bukan dengan zahir, bukan dengan zahir, tetapi dengan batin kita. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله ليس للناس. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man tawadha lillah, barang siapa tawadhu karena Allah, bukan karena manusia. هذا مثال واحد من الأخلاق الباطنية. Ini merupakan contoh pertama bagi akhlak batin. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس، أي ما تقدر أن تجعل الناس يحبوك، هذا مقصود الحديث. إنكم لن تسعوا الناس أي لا تقدر أن تجعل الناس يحبوك بمالك، لا، ولكن بأخلاقك فقط. Maksud hadis di sini adalah engkau tidak akan mampu menjadikan manusia itu cinta kepada engkau dengan sebab harta kita. Kita mempergunakan harta kita untuk membuat manusia orang lain cinta kepada kita, itu tidak akan mampu. Akan tetapi kita bisa membuat orang lain cinta kepada kita dengan akhlak. لماذا؟ لأن رضا الناس غاية لا تدرك. ما تقدر ترضي الناس كلهم، كل يوم مال 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 مال، لكن أخلاق ممكن، ما في مشكلة. Karena keridhaan manusia itu tidak akan terbatas, keridhaan manusia itu terbatas. Tidak, mereka tujuannya cuma harta saja. والأخلاق الذي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة مع الكبير ومع الصغير. Adapun akhlak yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah baiknya pergaulan kita, baik kepada orang yang lebih tua ataupun yang lebih muda daripada kita. سئل سيدي الحبيب عمر في روحة من الروحات في تريم. Sayyidina Habib Umar pernah ditanya di suatu kesempatan di Tarim, كيف نعامل الناس؟ bagaimana cara kita bermuamalah dengan manusia? أتى بجواب جميل جدا مختصر. Beliau Sayyidina Habib Umar ini menjawab dengan jawaban yang bagus dan ringkas. قال عامل الناس بما تحب أن يعاملوك. كيف تحب الناس يعاملوك؟ عاملهم مثلك. Yaitu pergaulilah orang lain itu dengan sesuatu yang apabila engkau ini bergaul dengan orang lain, engkau suka diperlakukan seperti itu. تحب الناس يحترموك، احترم الناس. Apabila engkau ingin dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati juga kepada orang lain. تريد الناس يحبوك، حب الناس. Engkau menginginkan manusia cinta kepada engkau, maka hendaklah engkau mencintai mereka. تريد الناس يخدموك، اخدم. Engkau menginginkan manusia membantu, orang lain membantu kepada kita, maka hendaklah kita terlebih dahulu membantu kepada mereka. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. خلاص، الدين هو المعاملة. أصل الدين حقيقة الدين المعاملة. Dalam sebuah hadis, inti daripada agama itu adalah muamalah. ليس الدين بالعمامة ولا بالجبة فقط، لا، الدين معاملة.
كيف معاملة هذا مع الصغير مع الكبير مع الفقير مع الغني كيف معاملة. Itu bukan hanya dengan penampilan zahir saja, pakai imamah, pakai jubah, bukan itu, tapi bagaimana cara bermuamalah yang baik dengan orang yang lebih kecil daripada kita atau yang lebih tua daripada kita. لذلك صاحب الأخلاق الحسنة الأخلاق الطيبة الأخلاق الجميلة مكانه في يوم القيامة بجانب النبي. Oleh karena itulah orang yang mempunyai akhlak yang baik ini akan bersama Nabi di surga nanti. قال صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sepaling dekat kalian nanti kedudukan denganku di surga nanti, yaitu siapa di antara kalian yang paling baik akhlaknya. في الحديث الآخر في رواية البخاري ومسلم خياركم أحاسنكم أخلاقا أي أفضلكم عند الله خياركم أحاسنكم أخلاقا. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, sepaling baik kalian adalah orang yang paling baik akhlak di antara kalian. والأخلاق أقسام كثيرة. Akhlak ini terbagi kepada banyak pembagiannya. أخلاق مع الله. Ada akhlak adab kepada Allah. كثيرة منها نحبه ونعظمه وما نعصيه نمتثل أمره ونجتنب نهيه. Nah, itu adab kepada Allah ini banyak, kita mengagungkannya, mengagungkan Allah Ta'ala, kemudian menjauhi segala maksiat dan lain-lainnya. أخلاق مع النبي محمد طاعته ومحبته والشوق إليه صلى الله عليه وسلم اتباع سنته اقتداء بالقدوة. Nah, di antara adab akhlak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu memuliakan beliau, mencintai beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau. أخلاق مع العالم. كيف أخلاقي مع العالم مع الداعي إلى الله؟ أخلاق كأنه توسيع المشهد كأنه رسول الله أو خليفة رسول الله. Adapun akhlak kita kepada orang yang alim, kepada seorang pendai, orang-orang yang menyeru kepada Allah, yaitu kita memusyahadahkan bahwasanya beliau ini adalah orang yang menyambung akan risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخلاق مع باقي الناس مثلا مع الصغير مع الكبير، أخلاق مع الوالدين، أخلاق كثيرة أقسام كثيرة. Dan ada lagi akhlak kepada orang yang lebih tua daripada kita, orang yang lebih muda daripada kita, dan lain-lainnya. إذا أفضل الناس عند رب الناس صاحب الأخلاق الحسنة، ليس الظاهر الذي يتظاهر للناس بالأخلاق، لا، الدين المعاملة. Maka yang paling baik manusia itu adalah orang yang paling baik akhlaknya, orang yang paling baik pergaulannya terhadap orang lain. نسأل الله سبحانه وتعالى Amin. أن يخلقنا وإياكم بالأخلاق الحسنة، Amin. ويربطنا وإياكم بصاحب الأخلاق الحسنة، Amin. ويربينا وإياكم تربية الأخلاق الحسنة، Amin. وينمي في قلوبنا الأخلاق الباطنية والظاهرية الحسنة، Amin. ويجعلنا وإياكم من أهل الأخلاق الحسنة، Amin. ويجعلنا وإياكم من قرة عين سيدنا محمد صاحب الأخلاق الحسنة، ويجمعنا وإياكم به في الدنيا والبرزخ والآخرة، يسعدنا وإياكم سعادة أبدية ويرضى عنا وباركنا في بواقي شعبان، بلغنا وإياكم ليلة نصف شعبان في خير وعافية، بلغنا وإياكم رمضان في خير ولطف وعافية، سعدنا سعادة أبدية وتوب علينا توبة نصوحة، باركنا في هذا المعهد في هؤلاء الطلاب وفي هؤلاء الطالبات والمدرسين في القائمين على هذا المعهد والشيخ عبد السلام إن شاء الله بركة شاملة كاملة إن شاء الله، سعدنا وإياكم سعادة أبدية ظاهرة وخفية على من هو مشايخنا الدين وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة.